Hello, good morning, family members of Sobke, or welcome to Rasi. Ajibujula Kobodule, Chanadia say. Polasi, Ekta survey law study Gura Lagai Sabde Koyasi ki India de Baba Amakambra dule 48% Baba Amakambra. Takan laga pajakan dule, corona laga vaccine namari diada dule, school de jai diwole mona, school kuli diwole mona inega Koyasi. Aro Delhi laga government kambra dule, idu Baba Amakhan aro teachers kan logode hudi ase feedback hudi ase ki school khulole like wona nai nega good government brahi idu public kan logode aro teachers kan logode school khulole kinega hobo gona hudia laga do beshi administrative laga example paldu dekhibole bare ase aro ajikali inega vaccine laga passport laga beshi charge jase report sabde ko ase send khamra ko ase ki India laga government khamra dole India da inega vaccine laga passport banawale iku inega bhavana hwana inega koyase agere jana ki obana jene holebi India da ku damra iku inega banawale ido bhavana na inega koyase aro West Bengal laga chief minister Mamata Banerjee bra Sonia Gandhi lode look paina kotha gurche na kwase aro taijon look babjide positive ekta thagise phal thagise enega koyase taibra kwase ki ido 2024 ido general election day BJP khan lode gira dibole karni opposition laga leaders kan India de kiman thagise tan ekta hobole tan igil lode miligena khara gurole beshi zarurat ase enega koyase aro taibra पूरे देश में खेला होबे इना वासे माने दायगान इदो बेंगल दे खेला होबे इना वादो पूरा इंडिया दे दोबा दोले गेम दोले खिलिबो इनेगा क्वादु दिखे बोले बरेसे वेल होसाब्रा तखान कोनिसना इदो आहा लगा जनरल इलेक्शन दे ऑपोजिशन लगा लीडर्स खान पार्टी खान एकता गुरिगेना खरा गुरसे बोले ना होले अलग पार्टी खान सब मिलेगेना बीजेपी ही होइगेना इना खरा गुरसे बोले इंडिया लगा पॉलिटिक्स दे चेंज दोले मन दिखे बोले पारबो गना इदो विश्वास आसे Aro ekdin agede Assam aro Mizoram laga border de chamla hoina war gurina manubi mureba jukura bachire jagali Wednesday de Union Home Secretary Ajay Pala aro Mizoram lagabi aro Assam lagabi Chief Secretary aro Director General of Police tahan tiugunda nishna meeting lo bachide New Delhi Central Force kandule thali bole munjur hoise na wase yani idu border area de Central laga army khandule rakhi bole munjur hoise na ga hoise aro India kamra France logo debra Rafale dole kundu beshi khatarnak ekda akas debra urigena war grande pom bhela laga aircraft gine ase idu dole 36 gine bole laga debra 26 dole India bunjise idu India laga hatte aise nega apna launole chane dibi janai dia ase aro Australian laga authorities kamra dole ekta jagade camera rakhi ase koi kundu camera bra dole edo drivers kan kun khan mobile phone thurigena use kurina gari cholai ase aro seat belt nathalegina Julius idwange thurubole parebo ina kwase ere moi government jado gari tangor gari kha naule gari burana gari khange dole seat belt kan bi na thake holebi ekta sobse idia mohan bra rukabole thake dole drivers gan phone juli phone sai sai na gari jola do ekdam danger ase edo ne passenger laga driver kan holebi inega apni phone choi na moron bra driver kan bi na julebi aro ina julela dihile passengers kamra holibi tanki ina na kuribi gona kobole bishi zarurat ase aro US laga president Joe Biden bra koi ase ki idu inaga cyber attack kuri thaya dole online laga de inaga hack kuri gena ekta country bra koda India than dole Russia ro than laga machude jai ase do Russia laga government bra na holibi Russia de thagya manu bra US laga idu companies kan ala lage hack kuri na khojes kurase to idu bra dole hossa laga real war de jabo cyber attack guri thagina online de attack guri thagina itubra hossa laga war de ahi jabo de inaga warning dole diase Armenia aro Azerbaijan bi jasal beshi biabra war gurse idu bichide jagale Wednesday de arobi dahan war gurse wase aro tinjo manu murishe aro jarjun jagamba shinega wese jagale Jammu and Kashmir de beshi biabra parish kirigena idu flood abra 7 jun manu nishina murishe na kwase aro 70 manu rescue gurse aro 30 to 40 manu itedak nabaigena bisare banju kurese nega kwese aro ekta study kura la sade kwase ki dunia pura de air pollution bra manu mure laga ido hawa bia mohan sasuladan de luigena manu mure la to dunia pura de mure laga de 100% de 25% to India de rahi murishe na kwase to India de do le kwanshna hawa bishi bia air pollution beshi bagbra Delhi Mumbai dokan alag jagah de beshi bia ase ko to apne ke dibi janai dia ase
Itu dole mohan nagaman han garne beshi kushi laga ase aro historic moment ekda ase. The first consignment for export of Raja Marja yani first consignment Raja Marja du mohan Nagaland debra London de batawole karne chakali virtually online debra idu by Director of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Darun Pajaj aro Agriculture Production Commissioner Nagaland Y Kikedo Sema IAS tajombra khuli dishe naga The Agriculture Production Commissioner Nagaland Y Kegedo Sema IAS Pradule officials of APEDA kan logode peshi thanks channel ase tahambra Nagaland State Agri aro Allied Department kan logode marketing group bole mon naga man khon laga saman bi alag foreign country de bathabole de motut kura garne inaga koese Semabra goyase ki idudule beshi mogan naga manhon gane khushi ba laga ekda ase aro especially kidigam gura manhon gane beshi tangor ekta moka phal bai ase na wase beside Raja Marja bra alawa mogan Nagaland bra pineapple khan idu ananas ko laga du aro tree tomato khan aro kiwi fruits bamboo shoots passion fruits aro khola idu khan bi export gure internationally inega koyase Aro mohan Nagaland bra idu coffee dule South Africa de since 2017 de bra export kurina ahi ase ina wasi idia dak mohan Nagaland de coffee laga farming dule 10,000 hectare de julia ase ina wasi aro by 2030 coffee farming dule 20,000 hectare de bra mohan Nagaman kan kuribole ase ina ko ase peshi cover pal ekta ase Ida mo apni kundu ko bla seri dole 27th of July laga se holibi kale de episode cover grole parana itu karne achi bujode koi de ase mohan Nagaland la state government kambra government laga employees kan government laga nokri gura kan dole vaccine lua nai gole tangkha na babo inaga aro kam debi chagole na parabo inaga khwa bachide public kan bishi khusau dishi aro prodesh alag alag pure shuru hoshe Bidu bichide Health and Family Welfare Principal Director bra koyase ki idu laga order issue kora do phoi khela bole karne kwa laga na hoy aro trade dia laga na hoy hole bi public la interest de bra issue krise na kwase well tahambra ki kwase du koi dia ase apnambra kinega yele buju bola ase do apnan laga opode ase hole bi tambra ina kwase media manugal node kotha gurna koise kwase Tuesday din de ki Kidia government kambra dole phal kam gurubole karni phabi ase idudam de dole tai laga employees kan government laga servants kan government laga nokri gura khan bra dole decision dole right ase wrong ase judge na gurubo lage kwase takan bra kobole mon jadu government bra public nimide phal ase gona guradam de dole government laga idu nokri gura khan bra dole thik ase thik nai phal ase bi ase na nagobo lage nega koi ase Tamra kwase fake information kan vaccine la obode ki bishi circulate kura karne bishi manu idu vaccine nobole mon nai idu ani takhan idu alag alag decision dole luishe na kwase aru dai khamra ko ase ki court kamra dole vaccine lobole na lobole dole nijo laga khushi ase ina bi kwase bole bi ekda de dole takhan ko ase ki frontline health workers kan dole kile vaccine dole mare na ina bi hudi ase na ko ase bole bi dai bra khushi laga ekda bi ko ase ki public kan kumba khan bra idu vaccine lobole voluntarily ina ahina lo karne khushi ase na ko ase aro the Western Sumi Students Union kambra den de ultimatum dole All Nagaland Private Schools Association Dimapur unit kan logode dishe idu school fee do lekamdi guri di bole karne to idu la obode ANPSA kambra accept guri dia karne pishi khushila dole koi ase Western Sumi Students Union kambra aro ide koi ase ki kwanishna sob manuge 100% inega na boy hole bishi duk bagan inne lagai sabde dan la concept kambra idu gamdi guri di bole kwa do khushi bashi na kwase aro kumba bra dole already Kumdibi guru dishe to anjibi thanks to janai dia se yade kumba manu confuse kale na boy to karne idu dole volunteer concession ase yane kun gambra guru bole mon jabo phelai di bole mon jabo school laga duk takan laga hisab debra kiman phelai di bole ase phelai dibo by force jijoli phelai dibo lagi inala na hoi kwado apngi dubi janai dia se aro angame public organizations kamra dule NPF kamra kundu PDA coalition government logode join group le kani goshe idu dule pishi khushi baina welcome kurase aro idu dule naga political issue jelly problem solve kurole garne inega ekta hwa laga do pishi khushi ase public la interest ina kora do inega koi ase The Nagaland Gaon Bura Federation Kambra Tuesday din de Indian Prime Minister Narendra Modi logode yat dilagena koi ase ki honorable acceptable political agreement mohan naga manokhan logode thaya do jelly khodam guri dibi naga koi ase
দাহামরা মেমোরেন্ডাম বথাইনা কই আছে কি জানুয়ারি 2021 দে কথা করে আনিসনা দাহান্দুলে মহান নাগা মানুষন লাগা NGPF কানব্রা নাগা ট্রাইবাল লিডার্স কান সব মানুষরা পজিটিভ রেসপন্স একটা এক্সপেক্ট করে থাকে আছে বিশ্বাস থাকি না রক্ষে আছে কোয়াছে হলেবি ইনেগা কুম্বা যাতে ইলেকশনস থাকিছে কুম্বা স্টেটস দে আর ইনা কোরআন থাকিছে তোরা অলপ তেরে হইলেবি মহান আন্ডারস্ট্যান্ড গ্রো বাড়ে আছে ইদু কারণে ইদু জেলহি ইদু লাগা অবরে দলে নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু লাগা অবরে খতম করে দিবি আর মহান কি বাবুল হাকাস ইদু জেলি দিবি নাগা ওয়েছে The Nagaland Board of School Education Khambrabi notified kuna koi ase ki kun kan idu higher secondary schools kan colleges kan registered kuna ase NBSC under de class 11 laga admission dole 10th of August laga under de ra khodam guri dibi naga koi ase তো আজি বুঝলা খবর মেলা থাইছে আপনার ভিডিও খুশি পাইছে আর ইম্পর্টেন্ট লাগি আছে বলে আপনার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলি খান দিবি শেয়ার করে দিবি মোলা কাম খুশি বলে লাইক করে দিবি আর নতুন মানুষ আছে বলে সাবস্ক্রাইব করনা বেল আইকন দাবনা রাখিবি সদায় দুনিয়া ইম্পর্টেন্ট নিউজ আপডেট মিস না হনা বলে কারণে মই আপনাকে শাম লাগা এপিসোডে লগ করব আজি দিনটা আপনার নিজের কাম দিয়ে চালাম দে বেশি খুশি করবি আর থেকে করবি আজ আপনার দিন দলে বেশি ভালো স্পেন্ড করব বলে মোলা বেস্ট উইশেস পে আপনাকে রাখি আছে